So guys, my name is Sarah and welcome to my gaming channel today. Meron ako mga blind bag. Yan. Madami akong blind bag guys. Blind bag, boy or girl. Meron blind bag, happy or sad. Blind bag, show love. Blind bag, Kuromi baby. Blind bag, boba. Yan. So pipili ako. Ito na muna yung boba. Meron akong Steelers. Balang. Bakit kasi legal ko lagi? Eh, wala na akong ginagawa sa buhay mo. Kundi yan na. Ay, dalawa lang. Yan na. So, guys, meron tayong dalawa dito. So, ito na muna. Buksan natin. Wow! Ano to? Ano to, guys? Baka ito yung boba. So, ito naman. Pakastro ko Happy, happy, happy. Oo nga, strong nga, guys. Yan na natin dito, sukat. 3 hours later. Ay. Teka lang. Ay, teka lang, guys. Yan na, guys. May boba na ako, so babalik na natin to. Yan. Guys, inibalik na natin ang boba. So, ano naman guys? Mini, may mo. Kwet ng kabayo, kamukha mo. Iyan, dito nga dito. Mini, may mo. Ito nga. Yan guys. Happy or sad? So guys, ibuksan ko na to. When was the last time you ate this candy? Ang laki naman nito. Wala na guys. Ayun lang. Wow! May pop-it guys. May pop-it talaga. Ayan o, pop-it. Tingnan nyo guys. 3, 2, 1. Wow, pop-it. May pop-it talaga siya guys. Ay, pop-it. So, pop-it. So, iligpit na natin ito. Okay na. So guys, okay na. Binalik ko na. Ano ba naman kasi ito? So, yung mga nabukas na ito, dito natin. Tsaka, ito kaya. Ang squishy niya guys, sobrang niyang squishy. Ikimoto tunoy di kakachoda bakino. What is this? Slow rising. Para siyang slow rising guys. Ayun guys. Ang hina niya pag sinuwish. Slow rising na guys. Kaya nga mahina eh. Oh, oh my God! Ito yung napili natin. Epic. Epic siya. Ayan. Tsaka ito naman. Ano to? Wow! Slow riding din. So, babalik ko na to.
guys, binalit ko na. So, ito naman si Karami. Wow! Ano to? Kinakunikinang ikuto katikitang manahina walang laman ito lang laging isa. Oh my God! Koromi. Tsaka may sa likod siya dito. Hairband! Wow! Lalagay ko siyang hairband, guys. Hairband. Na 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 na. Wala, okay na, guys. Wow! May karami siya. So, babalik ko na to. Binalik ko na. Ito na lang yung last one. Last one na lang siya, guys. So, teka lang, guys. So, guys, binuksan ko na, guys. Yan, guys. Dito one. Ano to? Wow! Ang cute! Take my leg, hurt me bad, make me cry, I'm so sad. So, yung napili natin, boy or girl, ko talaga siya, guys. Wait lang, naipit, guys. Teka lang. Sakuha ko nito sa blind tag. So, you got, ay, baliktad, guys. Bakit baliktad kaya? Bakit baliktad? Parang baliktad siya, guys. Huh? Uyo. Tog? Bakit baliktad? Ganito nga, guys. Yan mo na. Bakit kaya baliktad to, guys? Eh, diba? Hindi naman to baliktad. Sinulat ko nga, boy. Kapag dito. Boy! You got... It's boy. Baliktad talaga, guys. Kinalaman na itong cellphone na ito. Hindi naman to baliktad eh. So, buksan na natin. Pili na kung saan ito. Oo nga, lalaki nga, guys. Lalaki siya. So, babalik ko na. Inabilik ko na. Okay, guys. So, bye-bye, guys. You're watching and subscribe. Pag nagustuhan nyo to, sinubscribe nyo. Okay, bye-bye!